बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लाज़मी जमात नहम हिस्सा नज़म नंबर 2 जो कि है नात, और इसके शायर हैं अमीर मेनाई। नज़म का इस नात का मरकज़ी ख़्याल है, शायर बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए तड़प रहा है, वह दर रसूल पर मरना चाहता है, खाके मदीना उसके लिए बाइसे हुर्मत है। इस नज़म का ख़ुलासा है कि सबा मदीने से आती है तो इसमें मदीनों के फूलों की खुशबू है। तोती और बुलबुल भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करती हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह सराई में नगमा रेज़ हैं। शायर दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरने जीने की आरज़ू में तड़प रहा है, उसके लिए खाके मदीना बाइसे हुर्मत है। मकानो ला मकाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ज़हूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस हर ऐब से पाक है। अब अशार की तशरीह देखते हैं। पहला शेर है, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबा कहते हैं सुबह की हवा को, और बू का मायनी है खुशबू। इस शेर का मफ़हूम है कि इसमें शक नहीं है कि सुबह की ठंडी हवा मदीने से आती है, क्योंकि इसमें मदीने के फूलों की खुशबू है। तशरीह है, शायर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार है। वह सबा से मुखातिब होकर कहता है कि ए सुबह की हवा, मुझे मुकम्मल यकीन है कि तू मदीने से होकर आती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मदीने के फूलों की खुशबू रची बसी हुई है। तुम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से होकर आई हो। तुम्हारे अंदर मदीने के खूबसूरत और प्यारे फूलों की खुशबू भरी हुई है। शायर कहता है कि हवा के हर झोंके में मदीने की याद आती है। अमीर मेनाई ने इस ख़याल को एक दूसरी जगह इस तरह बयान किया है कि याद जब मुझको मदीने की फ़िज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। शेर नंबर 2 है, सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। तज़किरा का मायनी है ज़िक्र, और गुफ्तगू का मायनी है बातचीत। इसका मफ़हूम है कि हमने तोती और बुलबुल की बातें सुनी हैं, वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करती हैं। तशरीह है, शायर कहता है कि इंसान तो इंसान, परिंदे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में मसरूफ़ हैं। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह सराई में नगमे गा रहे हैं। हर जगह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। कायनात की हर चीज़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में नगमा सरा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद कर दिया है। दुनिया के इंसानों फरिश्तों के साथ परिंदे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेज रहे हैं। शेर नंबर 3 है, जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। जीऊँ का मायनी ज़िंदा रहूँ, दर कहते हैं दरवाज़े को, दहलीज़ का मायनी चौखट, और आरज़ू का मायनी है तमन्ना या ख्वाहिश। इसका मफ़हूम है कि मेरी तमन्ना है कि मेरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर गुज़रे और मुझे वहाँ मौत आ जाए। तशरीह है कि शायर अपनी हसरत का ज़िक्र करते हुए कहता है कि मेरी तमन्ना है कि अगर ज़िंदा रहूं तो सिर्फ़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का सवाली बनकर रहूं, और अगर मुझे मौत आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चौखट पर आए। मेरा जीना और मरना सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो। एक और शेर है कि ना छूटे कभी ये दियारे मदीना, ये हसरत सरे आस्तां लेके जाऊँ। शेर नंबर 4 है नज़्म का, जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। जलवा का मायनी नज़ारा, दीदार, यकसू का मायनी एक तरफ, चारसू का मायनी चारों तरफ। जिस तरफ भी आँख उठती है इधर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा है। अगर दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगाया जाए तो फिर हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नज़र आएंगे। तशरीह है कि शायर कहता है कि मैं जिस तरफ आँख उठाकर देखता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दीदार करता हूँ। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नज़र नहीं आता। चारों तरफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही नज़र आते हैं। हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के जलवे अपनी बहार दिखा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग तमाम कायनात में जारी और सारी है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जलवागर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक इन नज़ारों में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें चारों तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नज़र आ रहे हैं। शेर नंबर 5 है, तेरी राह में खाक हो जाऊँ मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। खाक हो जाना का मायनी है मर जाना या मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाना। हुर्मत इज़्ज़त, आबरू इज़्ज़त।
اس شعر کا مفہوم ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مر مٹ جاؤں، اسی میں میری عزت اور آبرو ہے۔ تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہوا مر مٹ جاؤں، میرا جینا اور مرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہو، میں اس موت کو اپنی عزت و آبرو سمجھتا ہوں، میں مر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی خاک بن جاؤں، جس خاک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں اسی خاک میں مل جاؤں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا عزت اور حرمت ہوگی۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوا موت سے ہمکنار ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت آئے، میرے لیے اس سے بڑھ کر عزت کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ شعر نمبر 6 ہے، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ ظہور کہتے ہیں ظاہر ہونا، سامنے آنا، مقام کہتے ہیں مادی دنیا جس کی حد ہے، لا مقام کا معنی ہے غیر مادی دنیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مفہوم ہے کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اور دوسرے جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے، مکان اور لامکان ہر جگہ آپ علیہ السلام ہی کا جلوہ ہے۔ تشریح ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں انسانی شکل میں ظہور ہوا ہے، جبکہ دوسری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی صورت میں موجود ہیں۔ دونوں جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ آرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق سے پہلے عالم قدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں مبعوث ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ آخری شعر ہے، شعر نمبر 7، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ بے داغ کا معنی ہے بغیر داغ کے، اور بے خار کا معنی ہے بغیر کانٹے کے، گل کا معنی ہے پھول۔ اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بغیر داغ کے لالا کے پھول جیسی ہے اور بغیر کانٹے کے پھول جیسی ہے۔ تشریح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر طرح سے مکمل اور بے داغ ہے۔ کفار ہزار مخالفتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب، پاک دامن، معصوم، پاکیزہ اور منزہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی پاک دامنی کے اعتبار سے لالا کا ایسا پھول ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات میں گلاب کا ایسا حسین و جمیل پھول ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت، سراپا شفقت اور سراپا محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اس بلندی پر ہیں جس کے آگے اور کوئی چوٹی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صفات اور ذات میں کامل ہیں۔ یہاں پہ ہماری نعت مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔